ഭാഗവതം ക്യാൻറ്റോ 3 ചാപ്റ്റർ 13. ഭാഗവതം സ്കന്ധം 3 അധ്യായം 13. ശ്രീശുക ഉവാച നിശമ്യ വാചം വദതോ മുനെ പുണ്യതമാം നൃപ ഭൂയ പപ്രച്ഛ കൗരവ്യോ വാസുദേവ കഥാധൃതഃ. വിദുരൗവാച स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियपुत्र स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किञ्चकार ततो मुने. चरित्रं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धदानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ. श्रुतस्य पुंसां सुजिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूर्यविरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषां. श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणां विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णशरणोपदानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यषष्ट. मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातस्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिप्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत. त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदप्पिदा अदापि न प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत्. तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद्गतिः. ब्रह्मोवाच प्रेदस्तुभ्यमहं ताद स्वस्तिस्ताद्वां क्षिदीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शादिमेत्यात्मनार्पितम्. एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या ह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गदमल्सरैः. सत्तमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शास्त्रधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज. परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप. भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्हृषीकेशोऽनुतुष्यति. येषां न तुष्टो भगवान्यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं. मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन. स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो. यदोगः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्. मैत्रेय उवाच परमेष्टित्वं मध्ये तदा सन्नामवेक्ष्य गां कथमेनां समुन्येष्य इति दध्यौ धियाचिरम्. सृजतो मे क्षितिर्वार्भिप्लव्यमानारसाङ्गदा अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः. यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे. इत्यभिध्यायतो नासा विवराः सहसानखः वराहतोगो निरगादङ्गुष्ठपरिमाणकः. तस्यापि पश्यतः किल भारत गजमात्र प्रववृद्धे तदद्भुतमभून्महत्. मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौगरं रूपं तर्कयामास चित्रथा. किमेतत्सौगरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बदाश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्. दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रक्षणात् गण्डशिलासमः अभिस्विद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः. इति मीमां सदस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः. ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन कगुभ प्रतिस्वनयता विभुः
निशम्यते घर्घरिदं स्वकेदक्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। तेषां सदां वेदविधानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। उत्क्षिप्तबालखजरकठोरः सदा विधुन्वन् कररोमशत्वक् कुराहदाभ्रसिददंष्ट्रयीक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः। क्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः कराळदंष्ट्रोऽप्यकराळदृग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। सवज्रकूडाङ्गनिपादवेगविशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवर्तश्चुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेदि। कुरैक्षुरप्रैर्दरयं तताप उत्पारपारन्त्रिपरूरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे याञ्जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त। स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उद्धितः संरुरुचेरसायाः तत्रादिदैत्यं गदया पदन्तं सुनाभसं दीपितदिव्रमन्युः। जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्गितगण्डतुण्डो यदा गजेन्द्रो जगदीं विभिन्दन्। तमालनीलं सिददन्तकोट्याक्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोऽनुवागैर्विरिञ्जिमुख्या उपतस्तुरीशम्। ऋषय ऊजुः जिदं जिदं ते जिदयज्ञभावनत्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वजिबर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्वङ्घ्रिषु चादुर्होत्रम्। सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनाशयोरिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने गृहस्तुते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। तीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः। जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रदोऽसभ्यावसध्यं चिदयोऽसवोहिते। सोमस्तुरेदसवनान्यवस्थितः संस्था विभेदास्तव देवदादवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रदुरिष्टिबन्धनः। नमो नमस्ते किल मन्द्रदेवदाद्रव्याय सर्वक्रदवे क्रियात्मने।
वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविदज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। यदा वनान्निस्सरदो ददा धृता मदङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपत्मिनी। त्रयीमयं रूपमिदं च सौगरं भूमण्डलेनादददाधृतेन ते। चकास्ति शृङ्गोढकनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यदैव विभ्रमः। संस्थापयैनां जगदां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसिमादरं विदा। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः। कश्रद्धधीदान्यदमस्तव प्रभोरसां गदाया भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेदि विस्मयम्। विधुन्वदा वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। षडाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना वृषमीशपाविताः। स वै बदभ्रष्टमधिस्तवैषदेयः कर्मणां पारमपारकर्मणः। यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम्। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वकुराक्रान्त उपादत्ताविदावनीम्। स इद्धं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीदामप्सुन्यस्य ययौ हरिः। य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कदनीयमायिनः। शृण्वीदभक्त्या श्रवयेदवोषधीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः। अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशय स्वयं विधत्ते स्वगतिं परपराम्। को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथा सुधाम्। आबीयकर्णाञ्जलिभिर्भवापहामहो विरज्येद विना नरेतरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने 13 अध्यायः।